Good morning mga ka-chowster! For today's video, papakita po ni Lycan yung kanyang talent ngayon. Kung paano kontrolin yung kanyang sarili kapag nakakita ng pagkain. So, dahil matagal po bago ulit yung lesson ni Lycan, siguro medyo mahihirapan siya ngayon. And ayan, umpisa pa lang, di na nga siya nakikinig. So, Lycan, look! Ayan. Pero ready na po si Lycan, papakita na niya yung kanyang tricks ngayong araw. Yan mga ka-chowster, standby lang po at si Lycan ay ready na. Ready. Lycan. Lycan, sit! Lycan, sit! Lycan, sit! Sit muna baby, sit. No, sit! Okay. Wait, Lycan. Lycan, look. Sit ka muna, sit. Sit! No, Lycan, no. Lycan, no. No, Lycan, no. Yan po mga ka-chowster. Unti-unti natin ilalapit kay Lycan yung kanyang dog food. And titignan po natin kung kaya niyang kontrolin yung kanyang sarili. Na hindi agad kainin yung kanyang dog food. No, Lycan! No! I said no! No! Baba mo yung paa mo. No! No! Lycan! No, Lycan! No, wait. Wait, Lycan. Kalma muna, kalma. Sit! No, Lycan, sit. Sit ka muna, sit. Okay, Lycan. Ayan, medyo hirap po si Lycan kontrolin yung kanyang sarili kasi ngayon lang ulit kami nakapag-aral ng ganito kasi nung last time, maliit pa siya. Siguro mga 1 year old pa siya noon nung nag-aral kami ng lesson tungkol sa pagkontrol ng kung paano kontrolin yung sarili kapag nakakita ng pagkain. And syempre, ngayon si Lycan, mami na, and ayan, super big girl na. Lycan, di ka nakikinig! Sit muna, baby, sit! Yeah, no. No, Lycan, no. No. Lycan, no! Wait! Wait lang, Lycan. Kalma lang, kalma. Kalma. Ayan. Ayan. Unti-unti pong gumagapang si Lycan para abutin ng pagkain. No, Lycan, no! Sit! Baby, sit! Lycan, sit, baby. Sit muna, sit. Okay. No, Lycan, no. Lycan, no! Gumagapang ka, Lycan. Nakikita kita. No. Yeah. Lycan, no. Yan, dalawa po silang nagle-lesson ngayon. Yung kanyang pinsan si Marky, nagle-lesson din. And si Lycan, nagle-lesson kung paano kontrolin yung kanyang sarili. No, Lycan, no. Baby, sit. Lycan, sit muna. Sit. Sit ka muna, baby, sit. Sit muna, baby, sit. Sit. Very good. Okay. Very good. Baby, appear. 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 Hindi yun appear. High five. Okay. No, Lycan, no. Lycan, no. No, Lycan. Sit ka muna, baby. Sit. Nak-sit muna, sit. Bunso, sit. Magsisit yan. Very good. Wait, no, Lycan, wait. Naisahan mo ako dun, Again. Wait. Sit ka muna dito sa upuan. Ayan. Kalma muna, kalma. Okay, sit muna, baby. Sit. Sit muna, sit. Ayan. Stay lang muna, baby, stay. Okay, Lycan, come. Come, baby, come. Sit muna, sit. No, sit muna, baby, sit. Sit, baby, sit. No, Lycan, sit. Okay, very good. Sit, baby. Very good. Wait, baby. Lycan. Sit again. Sit. Baby, sit. Lycan.
Laikan, no, no. Nandiyan yung pagkain. Sit muna, baby. Laikan. Laikan, listen. Laikan. Laikan, no, Laikan. Okay, baby, sit. Oh, sit muna, sit. Sit. Okay, very good. Okay, Laikan, no. Laikan, no. Sit muna, sit. Laikan, sit. Laikan, sit. Sit. Laikan, sit. Sit ka muna, baby, sit. No, no. No, Laikan, no. Laikan, no. Bawal pang kumain. Pag sinabi kong eat at saka palang i-eat. Okay, Laikan, eat. Done. Okay, Laikan, sit. Sit here. Laikan, sit. Laikan, baby, sit. Baby, sit. Sit muna, baby, sit. Anak, sit. Sit ka muna, sit. Kalma lang, kalma. Wait lang. Okay, very good. Okay, Laikan. High five. High five. Very good. No, Laikan, no. No, Laikan, no. No. Laikan, no. No. No, Laikan, no. Sit ka muna, sit. Baby, sit. Anak, sit. Sit ka muna, sit. Okay? No. No, Laikan. Tatalikod lang ako, ha. Hindi mo yung kakainin. Laikan, no. Upo lang muna ako, Laikan. Papahinga lang muna ako. Hindi mo yan kakainin. No. Okay, baby. Eat. Eat, baby, eat. No more. 3 pieces. Only 3 pieces. Laikan. Laikan, baby. Wait lang, nak. Wait lang, nak. Wait. No. Here. Okay, baby. Sit muna. Sit. Nak, sit muna. Sit. Sit muna, baby. Sit ka muna. Sit ka muna, baby. Sit. No, sit. Okay, very good. How much for that? Okay. No. Laikan, no. Laikan, no. No. No, Laikan, no.
Okay, Lycan, eat! Lycan, come here. Lycan. Lycan, here. Lycan. Lycan, sit, baby. Lycan, sit, baby, sit. Sit. Come here, baby, come here. Sit. Baby, sit. Sit. Oh, nahulog ka na. Sit, baby, sit. Lycan, sit. Lycan, appear. Very good. Yan lang po mga ka-chowser ang video ni Lycan for today. Ang ipakita yung pag-control niya kung gaano siya tatagal kapag may pagkain sa kanyang harapan. And mga ka-chowser, thank you for watching. And sana po patuloy niyong subaybayan si Lycan at ang Chowsrayer. God bless and thank you to all teams na nandito. Mga ka-chowser, thank you for watching. Yan lang po muna ang content ni Lycan today. Yung pagpapakita niya ng pag-control sa pagkain. And next time sana may bago na siyang tricks ulit. Sa ngayon kasi basic muna. Kasi dahil matagal bago ulit nag-lesson si Lycan. And sa lahat po ng team na nandito, maraming salamat po. Sana patuloy niyo subaybayan si Lycan at ang Chowsrayer. Thank you for watching and God bless us all.